ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଦିନରେ ଉମରକୋଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ এই ସମସ୍ୟାଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ବନ ଏରିଆ ଯେଉଁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 25 ଦିନରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି 25 ଦିନ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଦିନ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ହେଉଥିଲା, আজি সেই জিনিসকে আপনার 45 দিন বৃদ্ধি করিকিনা 45 দিনের মধ্যে আমার গ্যাস বুকিং হয়ে পারনি কি 45 দিন পরে মধ্যে আমার গ্যাস ডেলিভারি হয়ে পারনি, যেহেতু উমরকোটরে রন্ধনশালার বহুত প্রভাব পড়ছে এবং আজি আমি जो पुलिस स्टेशन रे जाई सीएसओ सप्लाई वाला सागर कथा होइतिलु सेमाने हमको आश्वासन देइतिले आज 10टा समय गैस ऑफिसर आसिकिना आलोचना करी समस्यार समाधान करी बोली, किंतु आमे 10टा रोड आसिकिना बसछु वर्तमान 11टा अधे हेलानी ऑफिसर कौन सी गोटे सरकारी ऑफिसर आसी नांती आम सहित आलोचना करू नांती, सेति आम आज राजरास्ता को आसीचु। एई समस्या जदि समाधान न हुए ताहले आगामी दिन रे पुणी थे आम राजरास्ता को ओह्लैबु, गाड़ी घोड़ा दुकान बजार सब जिनस ठप करदेबु। सेति आम एबे मध्ये अनुरोध करछु जो प्रशासन अधिकारी माने आसिकिना उमरकोट रे जो गैस समस्या अछि तार समाधान करंतु।